ठाकुर घरे किए ना मु कदली खाइनी ए उक्ति आज थिला अनुभव महांती कमाई एक कथा कहबार सब बड़ कारण होची जदि आज प्रत्येक जगार वाइफ चलचित्र को लेकिन गोटे कथा उठुची जे वर्षा प्रियदर्शनी एथिरे अनुभव महांती को सीधा सड़क आक्षेप करिसंती बदनाम करने चाहूंती एक कथा मु कहूनी एक कथा अनुभव महांती को जिते बड़े गणमाध्यम प्रतिनिधि माने पचारि से उत्तर देइचंती जे उत्तर देइचंती जे मते कहउचंती कोन पई कहउचंती मु जानिनी किंतु आपण स्वीकार करूचंती जे आपण को कहिचंती बोली कारण आपण को मन भितर अछि जे आपण करिथिबा कलाकर्म आपण करिथिबा कार्य को लेकी आपण निजे सेथि पई निज आड़ को टाणी नउचंती सेथि पई हमें कहिथिलु ठाकुर घरे किए ना मु कदली खाइनी एठी मु कहबा चाहे जदि कथा उठुची वाइफ फिल्म रे अनुभव महांती को वर्षा प्रियदर्शनी टार्गेट करिसंती ये प्रथम नुह या पूर्व अनुभव महांती दुई दुईटी फिल्म आसी जो थिरे से मध्य सीधा सड़क वर्षा प्रियदर्शनी को आक्षेप करिसंती साधारण लोक चर्चा करुचंती किंतु सेतेबेले तो कहीं वर्षा प्रियदर्शनी तांकर प्रतिक्रिया रखी नथिले वर्षा प्रियदर्शनी निज आड़ को टाणी नथिले से दुईटी फिल्म रो नाम आपन आगे आज कहूची गोटिएर ना होची कुहुडी जोटार के नायक थिले अनुभव महांती आ निकट अतीत रे आसीथिबा फिल्म रो ना होची कर्म ए दुईटी फिल्म रे अनुभव महांती मध्य वर्षा प्रियदर्शनी आरंभ करिथिबा जो वाइफ फिल्म जो लोकन सामने को आसीबा पूर्व ए दुईटी फिल्म आसीथिला ए दुईटी फिल्म रे से तांकर स्त्री को आक्षेप करथिले सेतेबेले काहे तो वर्षा प्रियदर्शनी निज आड़ को टाणी नथिले ए कथा मु काहा को रगेवा पई कहूनी कि कौन सी जिंस माने देह को कहीं नेबे नहीं एक कथा कहबार सब बड़ अर्थ होची वास्तव को हमको स्वीकार करिया को पड़िबो वास्तव कौन से जिंस हमको मानिकी चलिया को पड़िबो वास्तव कथा होची ओडिसा जनसाधारण माने आपण को सुपरस्टार बनैचंती ओडिसा जनसाधारण माने निजर खटी खिया झाड़ भुआ धन को टिकट आकार किणी फिल्म देखा जाइचंती सेहिति पई आज आपण सुपरस्टार हेचंती सेहिति पई हुए तो आपण दी जनकर जोड़ी को ओडिसा लोक माने घरे घरे भल पाती आपण माननकु वर्षा अनुभव महांती वर्षा प्रियदर्शनी अनुभव महांती जोड़ी को मिसाल दियंती युवपीढ़ी माने आ युवपीढ़ी माने कहंती तांकरी पाखरु प्रेमर भाषा शिखिचंती प्रेमर परिभाषा शिखिचंती प्रेम कौन से सेठू बुझीचंती आज हमर ओडिया संस्कृति ऊपर ये आक्षेप करूची जेहेतु आपण जणे सेलिब्रिटी आपण को किछि लोक आपण को आदर्श बोली भाबंती सेही मानक प्रेम को आज प्रतारणार दिग को न जाउ सेथि पई मोर आज वीडियो सेथि पई ए विषय रे मु आलोचना करिया को जाउची जे जो प्रेम जहा कि लोक माने आपण दी जण को आदर्श भाबंती आपण दी जण जदी इमती निजर जीवन शैली को भी नाटकीय ढंग रे करि नेबे ताने लोक माने कोन बुझिबे प्रेमर परिभाषा कौन रहिबो लोक माने प्रेम कौन बुझिबे प्रेमर अर्थ कौन बुझिबे प्रेम को कलुषित हो जिवो सेति पई आमे निवेदन करूछु आपण दी जनकर मिलन होउची पुनर्बार ए ओडिसा जाति पई ओडिया जाति पई ओडिसा माटी पई उदाहरण आ से उदाहरण को ओडियार युवक मानन को आपण माने सुधारिबा पई पुनर्बार मिसि जिबा पई एटा निवेदन होउची एटी निज पई माटी मा पई मु आपण को निवेदन करूची मोर आपण को पर्सनल लाइफ रे हस्तक्षेप करिवार कोनोसी क्षमता नाही तथापि जेहेतु मु जने समाजसेवी समाज रो हित चाहिबा हमर कर्तव्य सेति पई एठी निजर खुशी को जलांजलि देकी निजर आ वर्षा प्रियदर्शनी देखिया पई खराब नहंती वर्षा प्रियदर्शनी जने वास्तव रे क्वीन तो तांको आपणेबार असुविधा कोन अछि आपण मिछ मरीचिका पछरे दौडंतुनी सदिन जेमिति मरीचिका पछरे दौड़ी की सीता अपहरण हेतिले से मरीचिका पई एटा होची मरीचिका से मरीचिका पछरे जानतु नाही एमिति हेले ए जो आइटम गाल आ अनुभव महांती भितर कौन सी फरक रहिबो नाही जदि आज खंडगिरी को मना करा जायछि आइटम गाल को ताले अनुभव महांती को को जगह को मना करिवार आवश्यकता अछि एरा विचार आपण करिवे तार कारण होची खराब मेसेज दउचंती ए साउ भाउज होंती किंबा अन्य कौन सी जो अछंती बर्तन आइटम डांसर से मानन को जे आज समाज प्रति गोटे नेगेटिव वार्ता दउचंती बोले जे समस्त तांको मना करिसंती विभिन्न यात्रा क्षेत्र रे विभिन्न स्टेज रे तांको विरोध करूचंती कारण से माने समाज को खराब मेसेज दउचंती आपण कोनटा दउचंती अनुभव बाबू आपण जने लोक प्रतिनिधि आपण जने लोकप्रिय नेता तेणु जनता मानकर हित चिंता करबा आपण को कर्तव्य एठी आपण केवल वर्षा प्रियदर्शनी मैडम को धोखा देई नांती आपण धोखा देइचंती समस्त को सारा ओडिसा वासी को एपरि कि आपण धोखा देइचंती नवीन बाबू को आपण को गोटे कथा मोर एठी प्रश्न रहिबो विगत किछि दिन हला विगत किछि दिन पूर्वरु आपण बारंबार भारतीय जनता पार्टी रो
प्रतिटी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को सीधा सड़क आप आक्षेप करके गाड़ी गलौज करुले मोर गोटे प्रश्न आपको रहा दयाकोरी कहीदेवे से आपंकर मानसिक स्थिति ठीक थिला ना एबे आपन मानसिक स्थिति ठीक अच्छी एक पचार भी कारण अच्छी कारण आपड़ से भारतीय जनता पार्टी को गाड़ी करुले आज भारतीय जनता पार्टी रे प्रचार प्रसार करुँच आज भारतीय जनता पार्टी रे सामिल होती मोर कहवार अर्थ आपड़ से नवीन बाबू कथार भारतीय जनता पार्टी को गाड़ी दौले ना निजस्व मतरे गाड़ी दौले आपण निज अनुभूति गाड़ी दौले ना क्या कथार प्रलोभित होगी कौन स्वार्थ आपण प्रभावित होगी स्वार्थ प्रभावित होगी भारतीय जनता पार्टी को शोधुले आपण से बैजयंत पंडा को शोधुले आज से बैजयंत पंडा प्रचार कर कौन आज पुणी से बैजयंत पंडा को विरोध करें आज पुणी कौन आप बैजयंत पंडा विरुद्ध में निजर मंतव्य दे पारे ताहले आपण कहतु से दिन आप भूल थे ना आज आप भूल अच्छा भूल परिसीमा कौ समय आपंकर केते भूल थे से जदि आप भूल थे ताले कहा कथार आप प्रलोभित होते जदि आज भूल अच्छा ताहले सेटा मध्य स्वीकार करंतु कोटा भूल सेते थिला भूल ना आज आपंकर भूल आपन जानी कि नहीं मुझे जानी गोटे कथा अनेक एमती देश अच्छी जो देश में अभिनेता माने राजनीति करें ना ये भारत वर्ष से गड़ा बाटर आपण आज से जगह अच्छा अभिनेता आपण जन भल अभिनेता अभिनय करती आप अभिनय कर लोक प्रलोभित करुँच आउ बहुत देश में अच्छी कौन अभिनेता निजर साक्षी दे पारे ना निज अभिनेता मान साक्ष्य प्रमाण ग्रहणीय नुहे भारत वर्ष छड़ा अन्य राज्य अन्य देश में बहुत देश में अच्छी जो देश में अभिनेता मानकर साक्ष्य प्रमाण ग्रहण योग्य नुहे कोर्टे ग्रहणीय नुहे कारण से अभिनय करके ढंग आज आपशावासी को देखई दौरान आपड़ जड़े प्रति आप जीवन शैली से अभिनय ढांचार आप अभिनय ढांचार गढ़ु किंतु आपण भी भूली जातुनि आपण होउचंती ओडिया माटीर युवपीढ़ी मान प्रेरणा उत्स आपण मोर मध्य प्रेरणा उत्स हेले से भूल सब बेले भूल बारंबार आपन को कहूची आपण आसंतु मिसंतु आपण वर्षा प्रियदर्शनी सहित पुनर्बार संपर्क स्थापन करंतु आहरी मध्य आज लोक मैंने आलोचना करुले सेतेबेले किछि दिन पूर्व कथा उठिथिला आपणकर आ एलिना मैडम खराब संपर्क बाबद से बाबद मुझे बेसी किछि जीवाकु चाहेनी किंतु लोक मैंने कहउचंती एलिना जेहेतु ओडिसा रे थिला ना सेथिपई से अनुभव रे छना बुझी पाड़िले प्रतारणा बुझी पारले से साइड हे गेले किंतु ये नन ओडिया जागृति शुक्ला से बुझी पारु नाहंती सेथिपई से तम पछरे अंध भलिया पागल हे सारी आज्ञा मोर किछि कथा अछि जो कथा किछि बंधु माने पचारि व्हाट्सएप ने जो कमेंट देचंती गतकाल वीडियो रे कमेंट देचंती तार उत्तर मध्य मु रखी आज्ञा मु आपन को रगेला बेले कोन जिंस कहू नै तार कारण कथा कहबा को गले ना सरीबनी आपनकर राजनीतिक करियर ठु आरंभ करिकि प्रतिटी जिनिस आपनकर मैट्रिक सर्टिफिकेट बाबद मध्य तथ्य हम पाखरे अछि किंतु से बाबद आपनकर पर्सनल इंगित हम करिया को चाहू लोक माने सब कथा आलोचना करूचंती छकरे बजार घाटरे सब जगह आलोचना करूचंती जे अनुभव महांती लोक माने कहि कि आज तो गोटे जगह लोक कहउथिले ना अनुभव महांती मैट्रिक तांकर सर्टिफिकेट रे प्रॉब्लम अछि तांकर बापांकर कोन गोटे प्रॉब्लम अछि ए बाबत सब चर्चा आलोचना चली आउरी लोक कहउथिले आपण बिजु जनता दल रे शामिल हेले कोन पई आपण तो सुपरस्टार थिले आपण तो अभिनय करियर रे बहुत भलो नाम कमाउथिले किंतु काहे के आस्थिले से कथा मु तो जानि नथिली लोक कहिले तांको भाईंकर जते बेले माइंस रो गाड़ी चलीथिला से गाड़ी धरा पड़िया बेले भाई को बचेवा को जाई बिजु जनता दल रे शामिल हेथिले निज भाई को बचेवा को जाई बिजु जनता दल रो शरणापन्न हेथिले किंतु जते बेले बिजु जनता दल गोटे राजनैतिक दल से लोक स्वार्थ पई जाउथिला आ जते बेले आपण निजर परिवार को शांति करि पारले नाही निजर स्त्री को सुख दे पारले नाही सेते बेले बिजु जनता दल आपण को पूरा आस्था छाड़ी देला कारण जो लोक निज स्त्री को निज परिवार को शांति श्रृंखला रे रखि पारु नहीं से कोन ओडिसा वासी को शांति श्रृंखला दबो से कोन ओडिसा वासी को सुरक्षा दबो सेति पई बिजु जनता दल रो आपण पड़ा खाइचंती बोली लोक माने आलोचना करूचंती सेति पई आपण जहा को विरोध करूथिले ताहारी पाखरे आसी शरण नइचंती से दल मध्ये आपण को आपणकर जो लोकप्रियता को किनिया पई आपण को मध्ये शामिल करथिला किंतु समय आसीबो ए दल से दल सबु दल ठू आपण को बाद पके दिया जीवो को दल रे भी आपणकर स्थान रहिबो नाही जेते पर्यंत आपण निजर परिवार रो स्थान ठीक करि नांती जेते पर्यंत आपण परिवार को सुरक्षा देई नांती सेते पर्यंत आपण को को जगह रे भी स्थान सुरक्षित रहिबो नाही आज आपण
ओडिशा रे भाबुचंती नुआ सरकार आसी सरकार ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ ସେ ସରକାରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯୋଉ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ସେ ମେସେଜ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି ପଢୁଛି ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ତାର କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଅନୁଭବଙ୍କର ଯଦି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଅନୁଭବଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କାରଣ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ ପରଠାରୁ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ପକଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଞ୍ଚତମ ଯୋଉ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଆପଣ ଆରାମସେ 2 ଜଣ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି 2 ଜଣ 5 ବର୍ଷ ଯାଇ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ 2ଟା ବେଙ୍ଗଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆ ଦେଖେଇ ହବ। ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣ କଣ କବାଡି ଖେଳୁଥିଲେ ଆପଣ କଣ ରୁମ ଭିତରେ କବାଡି ଖେଳୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଆପଣ ଭଲ ପାଇକି 7 ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଲେ 7 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକାର ନେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ନାରୀର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ରହୁଥିଲେ ସେଠି ରହୁନଥିଲେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନଥିଲେ। ଆରେ ଆପଣ ବାହାଘରର 4 ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଏତେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ କରୁଥିଲେ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଏଲିନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଉଠିଛି ସେଇଟା କଣ ସତ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ସବୁ ନୂଆ ଆଇନ କରିବ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ ଆଇନ କେବେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ କି ସାରା ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ସୁନାର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡି ହଉଛି ତାହେଲେ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହବ ଯୁବପିଢିଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହବ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ନହେବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ନିବେଦନ। କୋର୍ଟ କଚେରୀଠୁ ଉପରେ ମୁଁ ନୁହେଁ ତଥାପି ଆମର ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସାରା ଯୁବପିଢି ସମସ୍ତ ଓଡିଶାର ଯୁବପିଢି ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଦର୍ଶର ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରେମର ପରିଭାଷାକୁ ଭୁଲ ନ ବୁଝନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ନ ଦଉନ୍ତି ଏହା ହଉଛି କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ହେଇଥିବା କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ସେ କଣ ଫାଡି ହବନି ସେ କଣ ଚିରି ହବନି। ଏଠି ମନରେ ମନ ମିଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଠି ହୃଦୟରେ ହୃଦୟ ମିଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏଠି 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡିକି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଆମର ବାହାଘର ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ ହେଇଯାଏ ସେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆରେ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଆରେ ଅନୁଭବ ଷ୍ଟାର ବୋଲି ହିଁ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛୁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆଦର୍ଶ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଅନୁଭବ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲାଇଫ ନାହିଁ ସମାଜ ପ୍ରତି ସେ ଡେଡିକେଟେଡ ସେ ଷ୍ଟାର ସେ ତା ସହିତ ଜଣେ ରାଜନେତା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ତରଫରୁ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ ବର୍ଷା ଦିଦି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମାନେ ଏକ ହେବା ଦରକାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଏକ ହେବା ଦରକାର ଇଗୋ କଥା ବାସ୍ତବ କଥା ଏଥିରେ ଇଗୋ ରହିଛି। ଅନୁଭବ ବାବୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ ଇଗୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ତ ପଢି ପାରୁନାହିଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଲାଇଭରେ ଆସିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି ଯଦି ସେମିତି ବି କଥା ଆସେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସପୋର୍ଟର ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଭାଇ ଡାକିଛନ୍ତି ବସିକି କଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ସାହୁ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସାହୁ ଭାଉଜ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି 2 ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଫେମସ ହବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାହୁ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଯଦି ସାହୁ ଭାଉଜକୁ ମନା କରାଯାଉଛି
ଖଣ୍ଡଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ମନା କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଚାରିଆଡେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଯୁବପିଢି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା, এইটা ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା। ୟା ପରେ ନା ମୁଁ ପୋଲ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ପୋଲ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତି ଜଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ। ଏଲିନାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏଲିନା ଏଲିନାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ହଉଛି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଳା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ନା, ସେ ଏଲିନାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଛକରେ ଘାଟରେ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଉଠିଥିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ସତ ହେଇଥିବ, ସେ ଏଲିନାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସ୍ତବ କିଛି ଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଅର୍ସ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ କିଏ ଲେଖୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଗଲା ବେଳକୁ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନିଜ ପାଖ ଲୋକ ସବୁ କାଉଣ୍ଟର ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ରଖିବି। ସେ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ସାହସ ଅଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।